श्रीकाली अपराधक्षमापणस्तोत्रम्। प्राग्देहस्थो यदाहं तव चरणयुगान्नाश्रितो नार्चितोऽहं तेनाद्या कीर्तिवर्गैर्जटरजदहनैर्बाध्यमानो बलिष्ठैः क्षिप्त्वा जन्मान्तरान्नः पुनरिह भविता क्वाश्रयः क्वापि सेवा। क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले बाल्ये वालाभिलायैर्जडित जडमतिर्बाललीला प्रसक्तो न त्वां जानामि मातः कलिकलुषहरा भोगमोक्ष प्रदात्रीं नाचारो नैव पूजा न च यजनकथा न स्मृतिर्नैव सेवा। क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले प्राप्तोऽहं यवनं चेदिशधर सदृशैरिन्द्रियैर्दृष्टगात्रो नष्टप्रज्ञः परश्री परधनहरणे सर्वदा साभिलाषः त्वत्पादाम्बोजयुग्मं क्षणमपि मनसा न स्मृतोऽहं कदापि। क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले प्रौढो भिक्षाभिलाषी सुतदुहितृकलत्रार्तनादिचेष्ट क्व प्राप्स्ये कुत्रयामि त्वनुदिनमनिशं चिन्तयामग्रदेह नो ते ध्यानन्तचास्ता न च भजन विधिर्नाम संकीर्तनं वा। क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले वृद्धत्वे बुद्धिहीनः कृशः विवशतनुः श्वासकासातिसारैः कर्णानिहोक्षहीनः प्रगलितदशनः चुप्पिपासाभिभूतः पश्चात्तापेन दग्धो मरणमनुदिनं ध्येयमानन्न चान्यत्। क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले कृत्वा स्नानं दिनादो क्वचिदपि सलिलं नो कृतं नैव पुष्पं तेनैवेद्यादिकं च क्वचिदपि न कृतं नापि भावो न भक्तिः न न्यासो नैव पूजां न च गुणकथनं नापि चार्चा कृता ते। क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले जानामि त्वां न चाहं भवभयहरणीं सर्वसिद्धिप्रदात्रीं नित्यानन्दोदयाढ्यां त्रितयगुणमयी नित्यशुद्धोदयाढ्यां मिथ्याकर्माभिलषैरनुदिनमभितः पीडितो दुःखसङ्गैः। क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले कालाभ्रां श्यामलाङ्गीं विगलितचिकुरा खड्गमुण्डभिरामां त्राणेष्टदात्रीं कुणपगनशिरो मालिनीं दीर्घनेत्रं संसारस्यैकसारं भवजन च हरां भावितो भावनाभिः। क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले ब्रह्मा विष्णुस्ततेशः परिणमति सदा त्वत्पदाम्बोजयुक्तं भाग्याभावान्न चाहं भवजननि भवत्पादयुग्मं भजामि नित्यं लोभप्रलोभैः कृतविषमतिः कामुकस्त्वां प्रयासे। क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले रागद्वेषैः प्रमत्तः कलुषयुततनुः कामनाभोगलुब्धः कार्याकार्याविचारे कुलमतिरहित कौलसङ्गैर्विहीनः क्व ध्यानं तेव क्व चार्चा क्व मनुजपनन्नैव किञ्चित् कृतोऽहं। क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपं कराले रोगी दुःखी दरिद्रः परवशकृपणः पांशुलः पापचेता निद्रालस्य प्रसक्ताः सुजठरभरणे व्याकुलः कल्पितात्मा किं ते पूजाविधानं त्वयि क्वचनुमतिः क्वानुरागः क्व चास्ता। क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले मिथ्याव्यामोहरागैः परिवृत्तमनसः क्लेशसङ्गन्वितस्य क्षुद्रित्रौगान्वितस्य स्मरणविरहिणः पापकर्मप्रवृत्तेः दारिद्र्यस्य क्व धर्मः क्व च जननिरुचिः क्व स्थितिः साधुसङ्गैः। क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले मातस्तातस्य देहान् जननी जठरगः संस्थितस्त्वद्वशेहन् त्वं हर्ता कारयित्री करणगुणमयी कर्महेतुस्वरूपा त्वं बुद्धिश्चित्तसंस्थाप्य हमिति भवति सर्वमेतत् क्षमस्व। क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले त्वं भूमिस्त्वं जलं च त्वमसि कृतवहस्त्वं जगद्वायुरूपा त्वं चाकाशं मनश्च प्रकृतिरसि महत्पूर्विका पूर्वपूर्वा आत्मा त्वं चासि मातः
परमसि भवति त्वत्परन्नैव किञ्चित् क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले त्वं कालीं त्वं च तारा त्वमसि गिरिसुता सुन्दरी भैरवी त्वं दुर्गा छिन्नमस्ता त्वमसि च भुवनां त्वं हि लक्ष्मीः शिवां त्वं धूमा मातङ्गिनी त्वमसि च बगला मङ्गलादिस्तवाक्या क्षन्तव्यो मे पराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले स्तोत्रेणेन देवीं परिणमति जनो यः सदा भक्तियुक्तो दुष्कृत्या दुर्गसङ्गं परितरति शतं विघ्नतां नाशमेति नादेर्व्याधि कदाचित् भवति यदि पुनः सर्वदा सापराधः सर्वं तत्कामरूपे त्रिभुवनजननी क्षामये पुत्रबुद्ध्या ज्ञाता वक्ता कवीशो भवति धनपतिर्दानशीलो दयात्मा निष्पापी निष्कलङ्गी कुलपति कुशलः सत्यवाग्धार्मिकश्च नित्यानन्दो दयाढ्यः पशुगणविमुखः सत्पथा चारुशीलः संसाराब्धिं सुखेन प्रतरति गिरिजा पादयुग्मावलम्बात् इति श्रीकाली अपराधक्षमापणस्तोत्रम्।